Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, she dancing, hanging on my butt, she asked me. This is Peter Drury, and it is a real joy to say that I'm joined here by the distinguished analyst of our game, Mr. Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. It's an interesting-looking contest between one of the form teams of the moment. This could be really watchable. Have made a major appointment here. What's your take on it? Yeah, I think once we saw the lineups, this was fairly predictable. Of all the grand stadia in world football, none more impressive. So the two start lineups. So it's away we go then. So we get to see Andrei Arshavin, one of the mercurial talents of the game, not just from his part of the world, but from all over the world. Yeah, a huge Russian star, no doubt about that. A joy to watch for me, and so many strings to his bow. He can pop up in all different areas of the pitch. So what's his role today? Well, the big influence. It's as simple as that, because in this team, he will be the one that they'll be looking to get on the ball and go and make it happen. He's very much switched on to make that. Oh, top draw save from the keeper. Bruno Fernandes. And he's going to have his neck. Expecting this to be quite a bruising encounter, Peter, with passion and emotions and a demand to assert some authority and control as early as possible. They've got another chance here. Looking to get within range. Oh, the whistle's gone. What's he given? Penalty kick given, and another yellow. It's his second, it becomes red, and he's gone. And that is a huge moment in the context of the game. Driving on, he could shoot here. Oh, that was a chance to equalise. It should have been in the back of the net. De Ligt. Shaw. Getting on for a third of the way through the game. Goes through the middle. And that was asking just too much of him. Here's another good opportunity. Fence has got rid of that. Giroud. ሰላም ውድ የኤልኤምቢ ጌመርስ ተከታታዮች፣ ዛሬ እንግዲህ ይዘንላችሁ የመጣነው እንዴት አድርጋችሁ ኢፉትቦል 2026 እንደምታስተካክሉ ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እያደረጋችሁት እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁት ቪዲዮን ጀምሩት። ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያው ዜድ አርካይቨር ግድ ነው። ዜድ አርካይቨራችንን እንከፍታለን። በኋላ ፋይሉን ዳውንሎድ ካደረጋችሁበት እኔ ዳውንሎድ ካደረኩበት እገባለሁ። እንደዚህ አይነት 3 ፋይል አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው።
መጀመሪያ የምንጀምረው ከጌም ፋይሉ ነው ማለት ነው። ከዚች እቺን ታብ እናረጋትና ኤክስትራክት ሂር እንለዋለን። ፋይሉ ብዙም ስላልሆነ ቶሎ ኤክስትራክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፋይሉን ገልብጦልን ጨርሷል። አንዴ ታብ እናረጋዋለን። ከዛ እዚች ጋር እንደምትመለከቷት ppss pp ጌም ጫን እንላትና ከት እንለዋለን። ከት ካልነው በኋላ የታለ ፒፒ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት እቺ ፋይል ታያችኋለች። እዚች ጋር እሱ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ይኸው እቺን እንነካታለን። ሶሪ ጌም የምትለው ውስጥ እንገባና ፔስት ጨረስን ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንመለስና የቀሩንን ፋይሎች ከዛ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ከዛ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይችንም አንዴ ታብ እናረጋታለን። ኤክስትራክት ሂር እንላታለን ማለት ነው። ይሄን ያህል ብዙ ስላልሆነ ይሄንን ፋይሉን ገልብጦልን ጨርሷል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይችን ቆይ ልደልታት። ይቺ አታስፈልግም። ከዚህ በኋላ ይችን እናካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ ዳታውንና ቴክስቸሩን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ዳታው አለ። ይችን ጫን እንላትና ከት እንላታለን። እንወጣና ወደ ፒፒኤስ እንሄዳለን። ይችን ምንድን ነበረች? ሴቭ ዳታ ነበረች። እዚች ውስጥ እንገለብጣታለን። ከዛ አሁንም እንመለስና የቀረን አንድ ፋይል አለ። ቴክስቸሩን ጫን እንለዋለን። አሁንም ከት እንለዋለን። እንመለስና ቴክስቸር ውስጥ እንከተዋለን። ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን የቀረን ካሜራውና እሺ፣ ቀጣይ ካሜራ ፓክ ነው። ካሜራ ፓኩን አንዴ ጫን እንለውና ኤክስትራክት እንለዋለን። ኤክስትራክት ካደረግነው በኋላ እቺን ጫን እንለዋለን። ከዛ ከዛ እንመለስና አሁንም ወደ ፒፒኤስ ጌም ውስጥ እንገባለን። ከዛ አሁንም እንነካና አሁንም እዚች ከነነካና ካሜራ የምትለውን እዚች ውስጥ ፔስት እንላታለን። ከዛ አፕ ላይ ሪፕሌስ ትሉታላችሁ። ጨረሳችሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረው ጌሙን ገብታችሁ መጫወት ብቻ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አዳዲስ ጌሞችን ለማግኘት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት ማለት ነው። ቀጣይ በአሪፍ ጌም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።